Wow, lihat teman-teman, di sini ada banyak mainan teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada Paw Patrol teman-teman. Wow, mantap sekali. Kita masukkan ke sini teman-teman. Wow, lihat di sini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Mantap sekali, kita masukkan lagi. Wih, lihat di sini ada mobil monster. Masukkan lagi. Wow, lihat teman-teman, di sini ada eskavator teman-teman. Mantap, kita masukkan lagi. Wow, lihat di sini ada truk molen. Wih, di sini ada mobil bajaj teman-teman, mobil bajaj teman-teman. Mantap sekali. Wow, lihat di sini ada silinder teman-teman. Untuk mengaspal jalan. Wow, di sini ada bis sekolah. Kita masukkan lagi. Wow, lihat di sini ada mobil polisi teman-teman. A call off road, oh she's got all the clearance to go. You Wow, di sini ada minyak, mobil minyak teman-teman. Thank you. Pertamina teman-teman. Kita masukkan lagi teman-teman. Sini teman-teman. Wah, di sini ada mobil tangga untuk naik pesawat teman-teman. Mantap sekali, kita masukkan lagi. Wow, lihat di sini ada kereta teman-teman. Wih, lihat di sini ada speedboat teman-teman. Mantap sekali. Wow, di sini ada mobil paket teman-teman. Ini ada tulisannya JNT teman-teman. Wow, lihat ini yang terakhir ada bis Tayo. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat. Mantap sekali. Wow, lihat
teman-teman. Mainannya sudah terkumpul semua teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.